आयज आमी आमच्या रुमडांबळ दवरली हांगातल्या आमच्या मारुती मंदिरान आयज आमचे कॅन्डिडेट आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मारुती रायाचें दर्शन घेतले कडेन आसा आनी आमच्या रुमडांबळ दवरली हांगाच्यान ह्या प्रचाराक आमी सुरवात करता. देवाचें दर्शन घेतले कडेन आसा. हांव सगळ्या जमलेल्या कार्यकर्त्यांक ते खूब अभिनंदन करता की तुमी आयज शॉर्ट टायमा भितर हांगा जमले आनी आमी दाखोवन दिवया की आमची रुमडांबळ दवरलीचे चडांत चड मतां वोट्स जी आमची 20 तारखेक इलेक्शन आहा त्या दिसा BJPक तुमी सगळ्यांनी मत मारतले आनी आमचे सगळे हिंदू मुस्लीम तशें कॅथलीक भाव सगळे आमच्या मदीं आयज आमकां सपोर्ट दिल्लो कडेन आसा. ह्या सपोर्टाचेर आमी दवर्ली जिल्हा पंचायतचे 3 पंचायतीचे इलेक्शन रुमडांबळ दवर्ली जिकारपाल आनी आकेबाश ह्या तिनूय पंचायतींक आमी चडांत चड वोट घेवन आमी दाखयतले. आमच्या मदीं कोण बसला दुसरो कोण बसला तें आमी कांय पळोवच्या पयलीं आमी आमचो BJPचो कॅन्डिडेट बाब सत्यविजय नायक ताका चडांत चड मतां आमी निवडून हाडपा पडटली. प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आमी वावरचें पडटलें. प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आपल्या घरा कडली वोटींग तशेंच आपल्या शेजाऱ्याची वोटींग ही सगळी BJPक मत मारपा खातीर आमी वावरपाक जाय. हांव ह्या वेळार जमलेल्या सगळ्या आमच्या जावं आमचे मदीं उर्फान मुल्ला आसा आमचे विजय सुरमे मंडळ अध्यक्ष आमचे सेक्रेटरी आमचो प्रमोद प्रभू बाकी सगळ्यांची नांवां घेवन सगळे पंच सगळे आमचे कार्यकर्ते महिला चड करून आमची जमले कडेन सगळ्या महिलांक सुद्दां परत एकदा तुमचे सगळे अभिनंदन करता आनी तुमचे असोच आमकां सपोर्ट सदांच मेळटा असो सपोर्ट तुमचो आसचो. आनी ह्या वेळाचेर तुमी आमी आतां प्रत्येक घरान 1-2 दिसां भितर आमी वचोन आमच्या ह्या लोकां मदीं मेळचे आमी BJPचो जो विकास केला जावं आमदार म्हणून जावं ZP म्हणून जावं आमची पंचायत म्हणून यांच्या सगळ्यांक लोकां मदीं आमी वचोन लोकांचे ज्यो कितें अडी अडचणी आहा त्यो आमी समजून घेवया आनी लोकां खातीर आमी काम करुया. भारतीय जनता पार्टी ही लोकां खातीर काम करपी पार्टी आहा हें आमी दाखोवन दिवया. परत एकदा तुमकां ह्या जमलेल्या सगळ्या लोकांक परत एकदा तुमचें अभिनंदन करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. भारत माता की भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा उल्लास तो कर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. उल्लास तो कर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. सत्यविजय तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. सत्यविजय तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.